Hello everyone. Hai. Halo. Hi. Hai. Okay, let me introduce this group. We are from group 1, which consists of me, Luciananda Listiani, and then Prastiko Satya Dharma Wangsa, Anggita Septriana Sari, and Nikadek Okta Pramesti Dewi. We go into the material first about daily conversation. Okay, this is a sample daily conversation. Amira is Janet's old friend. They have not met for several years. Once upon a time, they meet each other. Look at the following conversation between Amira and Janet. Amira. Hi Janet, oh my god, it has been a long time we don't meet. How are you? Janet. Hi Amira, glad to meet you. Ya, I'm fine. sorry. Ya, berdua aja sama Oh siapa? berdua aja. Ya, karena Iya ini kan, boleh dibantu. Boleh. ya. Oke, saya Amira ya. Oke. Hi Janet, oh my god, it has been a long time we don't meet. How are you? Hi Amira, glad to meet you. I'm fine. Thank you. What about you? I'm fine too. We haven't met for years and now you look so different. You're right. We haven't met since we graduated from senior high school. Do you work in hospital, Janet? Yeah, I do. I am nurse of this hospital. That sounds great. You must be very busy with your duty. You're right. I must take care patient. Make sure their help doctor in curing patient and many more. Awesome. Anyway, do you enjoy your job? Sure, it's my dream to become a nurse. So I feel happy with my job. Nice to hear that. Anyway, have you worked? Yes, I am an accountant of private company in this city. That's cool. You were really keep on accounting when we were in senior high school. Thank you, Janet. Anyway, I can't be any longer. I must be back to nurse session. Sure, good luck with your job, Janet. Thanks, you too, Amira. Okay, next is language daily grammar. Okay, I will continue to discuss the material about pronouns. Direct and supervised care delivered by other healthcare personnel like LPNs and nurse aides. Conduct research in support of improved practice and patient outcomes. Assess, observe, and record the patient behavior and the need for restraint. Apply last resort. Get written order and consent as hospital police. Communicate with patient and the family. Coordinate with physicians and other healthcare professionals for creating and evaluating customized care plans. Provide emotional and psychological support to the patient and their family. Create harmonious environment. Diagnose the disease by analyzing patient symptoms and taking required action for her recovery. Carry out the requisite treatments and medication. Check the stock on a regular basis for maintaining the entry level and placing order if required. Change patient medication as indicated by their condition and respond. Adhere with the protocols, norms, rules, and regulations ordered
to maintain complete medical records, maintain hygienic and safe working environment in compliance with the healthcare producer, conduct research for improving the nursing practitioner healthcare outcomes, discussing treatment with pharmacists and physicians in the critical case, provide necessary guidance on health maintenance and disease prevention. Yang pertama, ada mengarahkan dan mengawasi perawatan yang diberikan oleh personel perawatan kesehatan lain, seperti LPN dan asisten perawat. Yang kedua, ada melakukan penelitian untuk mendukung peningkatan praktik dan hasil pasien. Yang ketiga, kaji, amati, dan catat perilaku pasien dan kebutuhan untuk menahan diri. Terapkan upaya terakhir, dapatkan perintah tertulis dan persetujuan sebagai kebijakan rumah sakit. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga, berkoordinasi dengan dokter dan profesional perawat kesehatan lainnya untuk membuat dan mengevaluasi rencana perawatan yang disesuaikan, memberikan dukungan emosional dan psikologi kepada pasien dan keluarga. Ciptakan lingkungan yang harmonis, mendiagnosis penyakit dengan menganalisis gejala pasien dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk kesembuhannya. Melaksanakan perawatan dan pengobatan yang diperlukan. Periksa stok secara teratur untuk mempertahankan tingkat masuk dan menempatkan pesanan jika diperlukan. Ubah obat pasien seperti yang ditunjukkan oleh kondisi dan tanggapan mereka. Mematuhi protokol, norma, aturan, dan peraturan untuk memelihara catatan medis yang lengkap. Menjaga lingkungan kerja yang higienis dan aman sesuai dengan prosedur perawatan kesehatan. Melakukan penelitian untuk meningkatkan praktik keperawatan dan hasil perawatan kesehatan. Membahas pengobatan dengan apoteker dan dokter dalam kasus kritis. Dan yang terakhir, berikan panduan yang diperlukan tentang pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Okay. I will continue to discuss the material about nursing FECOP. There is technically, in this section, there will be word repetition. I will choose one of your names and do repetition of the words I mentioned. Please cooperate. Jadi di sini ada kosakata yang selalu dipakai oleh perawat. Nah, saya akan sebutkan nama dari kalian dan salah satunya, dan kalian akan mengulang apa yang saya sebut. Bisa? Let's go. Pertama Agung. Agung ada? Hadir. Oke, Gung. Oke. A. Accident and Emergency Admission Department. Can you repeat again? Oke. Accident and Emergency Admission Department. Oke. Artinya itu kecelakaan dan emergensi. Lalu Fitra. Ya, Fitra ada? hadir. Oke. Can you repeat? Ambulatory units. Ambulatory unit. Oke, artinya tempat pendaftaran pasien. Thank you, Agung, Fitra. Terus, Kolbi ada? Hadir. Oke, can you repeat? Anesthetics. Anesthetic. Oke, itu artinya unit anestesi. Makasih, Kolbi. You're welcome. Lalu ada Diani.
Diani, ada? Diani? Iya, Tiko. Ada suaranya nggak? Ada. Okay, can you repeat breast screening? Breast screening. Nah, oke, itu artinya unit screening payudara. Lalu ada Isma. Isma ada? Ada Tiko. Oke, Isma. Can you repeat cardiac medical surgical? Cardiac medical surgical. Oke, itu artinya ruang perawatan penyakit jantung. Iya, betul. Oke, thank you, Isma. Sama-sama Tiko. Oke, that is good idea. Jadi kita terbatas dengan waktu, agak cepat aja di Mas baca aja ya. Baca aja, oke, makasih. Oke, sorry. Ya. Oke, kita lanjut. Lalu ada unit central sterile supply. Itu artinya ruang tempat persterilan alat atau linen. Lalu ada community health center. Itu artinya puskesmas. Lalu ada corpse department. Itu artinya ruang jenazah. Lalu ada critical care. Itu artinya unit perawatan kritis. Lalu ada critical care units. Itu artinya ruang, itu unit perawatan kritis. Lalu ada delivery room, itu artinya mana nih? Ruang bersalin. Ini ada dialisis unit, itu artinya unit dialisis. Lalu discharge lung, itu artinya ruang pemberhentian. Dokter lung, itu artinya ruang dokter. Lounge, kayak di bandara gitu, lounge. Oke. Okay. Ear, nose, and throat, itu artinya THT. Lalu ada elderly service department, itu artinya ruang perawatan untuk lansia. Lalu ada emergency department, itu artinya ruang emergensi. Lalu ada emergency room, lalu itu UGD atau AGD. Oke, nanti aja dibaca yang ini, nanti next, next aja ini. Kita next dulu, oke. Oke, next lagi. Next, nanti dibaca, next. Oke, langsung ke reading aja dulu. Iya. Oke, jadi ini nanti bacanya satu paragraf sudah selesai dibaca, langsung meaningnya, artinya. Kemudian dibaca lagi paragraf kedua, kemudian langsung meaningnya lagi di belakang. Seperti itu, oke. Oke, sir. Silahkan Anggita, boleh baca. Okay, thank you. Example article. A nurse practitioner is a type of advanced prestige registered nurse. If you are planning to become a nurse practitioner, now that you are reaching toward one of the highest positions in the nursing field, it takes a great deal of time, education, experience, and dedication to become a nurse of this sort. Like other nurse practitioners work to help accommodate and care for patient healthcare setting. Ini langsung artinya juga Pak, satu paragraf. Iya, satu paragraf kemudian artinya. Ya. Praktisi perawat adalah jenis perawat terdaftar praktik lanjutan. Jika Anda berencana menjadi praktisi perawat, ketahuilah bahwa Anda sedang mencapai salah satu posisi tertinggi di bidang keperawatan.
Dibutuhkan banyak waktu, pendidikan, pengalaman, dan dedikasi untuk menjadi perawat semacam ini. Seperti perawat lain, praktisi perawat bekerja untuk membantu mengakomodasi dan merawat pengaturan perawatan pasien. However, most of the time, nurse practitioners have much more responsibility than other types of nurse. In fact, they are often in charge of supervising nursing professionals such as registered nurse and licensed practical nurse. They are also able to actively participate more in their patient care due to their increased clinical knowledge and patient care techniques. Namun, seringkali perawat praktisi memiliki lebih banyak tanggung jawab dibandingkan jenis perawat lainnya. Faktanya, mereka sering bertugas mengawasi profesional keperawatan seperti perawat terdaftar dan perawat praktis berlisensi. Mereka juga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam perawatan pasien karena peningkatan pengetahuan klinis dan teknik perawatan pasien. Nurse practitioner can also specialize in certain areas, much like physician. Family nurse practitioner, for instance, deal with the general and physical health of patients. In contrast, pediatric nurse practitioner deal primarily with children, while geriatric nurse practitioner deal primarily with elderly patients. Other areas that nurse practitioner might specialize in include obstetrics, gynecology, neurology, and anesthesiology. Praktisi perawat juga dapat berspesialisasi dalam bidang tertentu seperti psikian. Praktisi perawat keluarga misalnya menangani kesehatan umum dan fisik pasien. Sebaliknya, praktisi perawat pediatrik menangani terutama anak-anak, sedangkan praktisi perawat geriatri terutama menangani pasien yang elderly. Area lain yang mungkin menjadi spesialis praktik perawat termasuk kebidanan, ginekologi, neurologi, dan anestesiologi. Okay, now exercise about reading. Okay, guys, I have a question. What is a nurse practitioner? 2. What are the responsibility of a nurse practitioner? 3. Why is nurse practitioner the highest position of being a nurse? 4. What areas does a nurse practitioner specialize in? 5. Do you want to be a nurse practitioner? Give the reason. Oke, jadi jawabannya semua ada di reading yang tadi ya. Jadi siapa yang menjawab, nanti yang presentasi grup 1 bisa ditulis namanya, yang presentasi nanti bisa dapat nilai tugas. Oke, benar. Ya, number 1, siapa yang mau jawab? Bisa dikasih lihat reading articles-nya. Ya, number 1, what is a nurse practitioner? Ya. Oke, siapa yang mau jawab? I am, sir. Ya, come on. Okay, what is a nurse apa tadi pertanyaannya? Ya benar, Bu. Oke. What is a nurse? Oke, jawabannya a nurse practitioner is a type of advanced practice registered nurse. Oke. Oke, terus. If you are planning to become. Okay. If you are planning to become a nurse practitioner,
know that you are reaching toward one of the highest positions in the nursing field. It takes a great deal of time, education, experience, and dedication to become a nurse of this sort. Like other nurse practitioners work to help accommodate and care for patients in healthcare setting. Oke, that's good. Thank you, Ini sir. tulisannya soalnya passion in healthcare settings. Patient in healthcare setting. Iya, banyak tulisannya yang salah-salah ini. Oke, siapa namanya Mas? Nanti. Muhammad Agung. Iya, tolong Prastiko. Kamu panggilannya apa sih? Oke. Saya? Iya, Setia atau Tiko atau Tiko boleh, Pras boleh, Pak. Iya, soalnya ada teman saya cewek soalnya namanya Prastika. Aduh. Kalau Prastiko Tiko aja ya. Oke. Tiko aja boleh, Pak. Jadi tulis namanya ya, yang jawab tadi. Oke, number 2. Angel, sir. Oke. Number 2. Ini dibaca dulu ya, apa namanya pertanyaannya. Iya, silakan dibaca aja dulu. What are the responsibilities of a nurse practitioner? In fact, they are often in charge of supervising nursing professionals such as a registered nurse and licensed practical nurse. They are also able to actively participate more in their patient care due to their increased clinical knowledge and patient care techniques. Oke, that's good. That's good. Yeah. Oke, siapa namanya? Valeria Angelica, sir. Oke, Tiko, tolong dicatat ya. Oke, number 3. Jadi, why is a nurse practitioner the highest position of being a nurse? Jadi, mengapa gaji perawat tinggi? Bukan high position, maksudnya posisinya, jabatannya tinggi. Iya, sebagai seorang perawat. Jadi kalau kalian setelah lulus dari sini terus mau jadi perawat bisa juga. Maksudnya jadi perawat yang ambil step lagi kan, satu lagi. Iya. Ini boleh jawab lagi nggak sih, sir? Boleh dijawab lagi nggak sih? Because it takes a great deal of time, education, experience, and dedication to be a nurse of this sort. Sudah ada kunci jawabannya. Yang mana tadi? Please repeat your answer. It takes a great deal of time, education, experience, and dedication to be a nurse of this sort. Like other nurse practitioners work to help accommodate and care for patients in healthcare settings. Iya itu. Oke, yang presentasi gimana? Iya, betul, Pak. Iya, benar. Benar ya? Oke. Number 4. I'm sir. Yeah. I'm sir. Oke, siapa ini? Sally ya? Sally Prastikasari. Ya, come on. What areas does a nurse practitioner specialist in?
Nurse practitioner can also specialize in certain areas, much like physician. Family nurse practitioner, for instance, deal with the general mental and physical health of patients. In contrast, pediatric nurse practitioner deal primarily with children, while geriatric nurse practitioner deal primarily with elderly patients. Other areas that nurse practitioner make specialists in include obstetrics, gynecology, neurology, and anesthesiology. Okay, that's good. Thank you, Sally. Jadi sudah 3 orang ya. Yang terakhir ini bebas jawabannya sebenarnya. Apakah Anda ingin jadi seorang praktisi dari perawat? Berikan alasannya. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada, next saja. Ini jawabannya bebas ya. Tapi nggak apa-apa. Next saja. Oke, sekarang topiknya simple present tense about grammar. Oke, please. Oke, sir. Kita masuk ke simple present tense. Boleh next. Okay, simple present tense. To form a sentence, the simple present tense usually use the root from verb or verb 1 except for the third person using the verb 1 plus subject atau tambahan es. Jadi kalau Ayu Dewi ini harusnya ada tambahan we-nya. I, you, they, and we itu verbnya go. Nggak pakai es. Lalu kalau he, she, it itu pakai tambahan e sama s. Goes. Oke, lanjut. Nah, we use the present simple. Yang pertama itu to talk about activities that repeat regularly, routines, and habit. Example, Peter goes to work by bus. My friends learn English. I drink coffee every morning. Oke. Lanjut. Yang kedua, to talk about permanent situation and states. Example, I have 2 cats and a dog. We like animals. The Smith don't enjoy big parties. Okay, yang ketiga, to talk about general truth. Example, the sun rises in the east and sets in the west. If you mix yellow and blue, you get green. The earth is round. Yang keempat, to talk about future official events or timetables which we cannot change. Example, the train leaves at 6 Ayo berapa? 6:25 a.m. 6:25 a.m. The lesson starts at 8 o'clock a.m. Oke, lanjut. Five, we often use the following time adverbials with the present simple. Example, always, usually, regularly, every morning or night or evening or afternoon, often sometime, occasionally, from time to time, twice a week, rarely, seldom, once a month, hardly ever, and never. Always, usually, regularly, rarely, seldom, often,
occasionally, hardly ever, never, ever between the subject and the verb. Example, I always walk to school. He regularly swims and plays tennis. Lalu, some people never tell truth. Oke, lanjut. Oke, wait. Coba kembali lagi ke slide sebelumnya. Yang pertama tadi. Ya, back lagi. Ya, oke, di sini ya. Jadi, we use the present simple tense ya. Jadi kalau fungsi yang pertama apa? To talk about activities that repeat regularly, routines and habits ya. Jadi sesuatu yang sering diulang atau kebiasaan. Contohnya, for example, Peter goes to work by bus. Atau I drink coffee every morning. Jadi setiap pagi pasti dia minum kopi ya. The second, to talk about the permanent situation and states. Jadi ini sesuatu yang permanent situasi ya, atau sesuatu yang pasti terjadi ya. Yang kalau dia suka binatang pasti dia suka. We like animals. I have 2 cats and a dog. The Smith don't enjoy big parties. Okay, next. The third one, yang ketiga, to talk about general truth. Jadi kalau sesuatu yang secara umum, kebenaran secara umum. Jadi contohnya, the sun rises in the east and the sets in the west. Jadi matahari itu terbit di sebelah Timur. Kalau tenggelam di sebelah barat. Barat. If you mix yellow and blue, you get green. Jadi jika kamu menggabungkan antara kuning sama biru, maka akan mendapatkan hijau ya, green. Nah seperti itu. Oke, yang keempat, 4, to talk about future official events and timetables which we cannot change ya. Jadi ini sesuatu hal yang terjadi atau sudah terschedule. Timetables itu sama dengan schedule, jadwal. The train left at 6:25 a.m. and the lesson start at 8 a.m. Oke, jadi sesuatu yang pasti sudah terschedule seperti sekolah, campus, university pasti mulai kuliahnya jam berapa gitu. Oke, next. Oke, this is the last penggunaan dari present simple present ya. We often use the following time adverbials with the present simple. Jadi ini yang sering digunakan. Always, selalu, usually biasanya, regularly secara teratur, every morning, night, evening, afternoon, often, sering, sometimes, kadang-kadang, occasionally, sama, from time to time, twice a week, rarely, jarang juga, seldom, once a month, hardly ever, hampir tidak pernah, never, tidak pernah. Jadi I always walk to school, he regularly swim and plays tennis. Some people never tell the truth. Oke, inilah fungsinya ya, yang harus diingat kalau menggunakan the present simple. Oke, sekarang ada verbal sama nominalnya ya. Oke, next, come on. Okay, I will continue this presentation about simple present tense verbal. Formation of simple present tense formula for verbal sentences. S plus verb 1, S or ES plus complement. Subject I, you, we, they, verb 1,
Subject he, she, it, verb 1 plus es or s. Complement objective, adjective, adverb. Example, I go to school. She goes to school. Simple present formula negative verbal sentences. Subject plus do or does plus not plus verb 1 plus complement. Subject I, you, we, they. Auxiliary plus not. Don't. Verb 1. Subject he, she, it. Auxiliary plus not. Doesn't. Verb 1. Complement object, adjective, adverb. For example, I don't go to school. She doesn't go to school. Do or does. Do. Subject I, you, we, they. Verb 1. Do or does. Does. Subject he, she, it. Verb 1. Complement object, adjective, adverb, and question mark. For example, do you go to school? Does she go to school? Simple present formula for nominal sentences. Subject I, verb am. Subject you, we, they, verb are. Subject he, she, it, verb is. Complement object, adjective, adverb. For example, she is beautiful. I am strong. Simple present formula negative nominal sentences. S plus am or is or are plus not plus complement. Subject I, verb am not, verb I'm not. Subject you, we, they, verb are not. Subject he, she, it, verb is not. Complement object, adjective, adverb. For example, she is not beautiful. I am not strong. Simple present formula interrogative nominal sentences. Am or is or are plus s plus complement. Auxiliary am. Subject I. Auxiliary are. Subject you, we, they. Auxiliary is. Subject he, she, it. Complement object, adjective, adverb, and question marks. For example, is she beautiful? Am I strong? Question using what, who, where, when, why, how. VHA plus do or does plus s plus verb 1 plus complement. We or h, do or does, do. Subject I, you, we, they. Verb 1. We or h, do or does, subject he, she, it, verb 1. Complement object, adjective, adverb, question marks, and question marks. For example, where do you go? Where does she go? Oke, ini bacanya WH question ya, bukan W Oh iya Pak. or H. W. WH saja. Karena dia ada rumusnya juga, WH questions. WS questions. Iya, W kan dibaca W. Oke. Lanjut. Ya, next saja. Present simple spelling rules.
Most verb text as in the third person singular. As he, she, it. Jadi tuh ini tuh bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga seperti she, he, it, tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Example, S, S, H, C, H, X, O. I miss, he misses. Jadi ditambahin di belakangnya itu is. I finish, he finishes. I watch, he watches. I mix, he mixes. I go, he goes. Lalu untuk yang a konsonan plus y. Jadi kalau ada kata konsonan tambah y itu ditambahin ies. For example, I study, he studies. I cry, he cries. And vowel plus y. Kalau ada kata vokal di belakangnya itu tambah y, maka ditambahin belakangnya itu s. For example, I play, he plays. Okay, before exercise, sebelum latihan soal, any question about simple present tense? Ada pertanyaan yang bingung atau gimana? Any questions? Ada yang mau bertanya? Oke, berarti sudah ngerti semua ya? Oke, sekarang exercise. Come on. Exercise aja langsung. Oh, ini belum ya. Time signalnya belum, time signal. Back dulu. Oh ya, next. Ya, next slide ya. Lagi. Ya, ini dia. Ya, silakan dibaca. Ini time signal dari simple present tense. Oke, ini time signal dari simple present tense. Oke, always itu selalu, terus ada as a rule, biasanya, lazimnya, lalu ada generally, biasanya, umumnya, normally, biasanya, usually, biasanya juga, lalu ada often, seringkali, never, tidak pernah, regularly, secara tetap, lalu ada sometimes, kadang-kadang, ada seldom, jarang, steadily, selalu atau terus-menerus, lalu ada frequently, itu seringkali, lalu ada everyday, tiap hari, every other day, 2 hari sekali, berselang sehari, every Sunday, setiap hari Minggu, every week, setiap minggu, atau setiap pekan, now and then, kadang-kadang. Okay, exercise. Come on. Number 1 siapa? Silakan Tiko. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau aja deh Pak? Gimana Pak? Dari apa namanya? Dari setiap grup, dari grup 2, 3, perwakilan boleh. Ini dicatat juga namanya ya. Jadi siapa yang jawab bisa dapat nilai. Oke, untuk number 1 itu grup mana yang mau jawab? Children always bla 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 their parents. Ini pakai simple present tense ya. Ya, kamu kan grup 1 gimana sih? Oh, grup 1. Saya dulu nih. Bukan. Nah, mulainya dari grup Nia Wahda mau coba jawab, Tiko. Grup 2 ya. Oke. Number 1, children always their parents. The answer is D, loves.
Bener nggak Tiko? Yang D. Benar. Ya. Betul. Beneran. Betul, Pak. Oke, thank you. Salah, Pak. Child Bener kan? jamak atau Children. tunggal? The children. Dia jamak atau tunggal? Tunggal. Iya, jadi children ini dia jamak ya. Jamak. Berarti jawabannya salah. Oke. Berarti Yang jawabannya C, Pak. Oh iya, yang C. Oke, yang C ya. Karena yang bisa berubah pakai S atau IS itu hanya dia memakai he, she, it ya, atau nama orang. Intinya dia tunggal. Oke, berarti jawabannya C ya. Oke. Tolong dicatat namanya siapa tadi? Siapa yang jawab tadi namanya? Mia, Pak. Oke, Mia. Come on, nomor 2. Number 2. A, Pak. Ya, dibaca dulu, dibaca. The man always tells the truth. Jawabannya? A, Pak. Oke, betul ya. Saya lupa Pak kelompok berapa, Pak. Oh iya, kelompok berapa? Nggak apa-apa. Saya Hilman lupa kelompok berapa, Pak. Namanya aja. Kelompok namanya. 6. Kelompok 6 ya, oke. Namanya saja Hilman. Nanti ditulis. Oke, number 3. Bapak itu number 3 yang B sama C-nya sama ya? Itu kalau nggak salah yang C-nya itu cam nih. Ada pakai A. S-nya pasti atau S. apa? Ntar dilihat dulu ya di buku. Nomor Ada 3. come atau came lah. Iya, Dikasih pilihan. Iya, itu salah ngetik, maaf ya. Oke, siapa yang mau nomor 3? Silakan. Saya Pak mau coba. Lebih. Oh, iya. Nomor Ya. 3 itu seharusnya itu kan comes pakai S gitu Pak belakangnya. Oh iya. Dibaca coba dulu, terus nanti jawabannya apa? The student usually comes 15 minutes before the class starts. Nggak kedengeran, Mbak, suaranya. The student usually comes 15 minutes before the class starts. Hilang suaranya. Jawabannya apa? Jawabannya itu comes pakai C. Pakai S. Pakai S. Iya. Salah. Nggak pakai S, Pak. Salah jawabannya. Nggak pakai S karena jamak. Iya. Coming, Pak. Tuh kan dibilang tadi ada Comes. pertanyaan atau tidak ya? Tidak ada pertanyaan, berarti saya kira sudah mengerti. Oke. Oke, jadi jawabannya B sama C ya, bisa dua-duanya. Cuman ini salah tulis saja. Oke, lanjut lagi number 4. Ayo cepetan, siapa lagi? Siapa? Doesn't bukan sih, Pak. Don, Pak. Jangan begitu. Siapa yang mau jawab nih? Dibaca dulu, kemudian. Ya udah. Siapa kamu, Vali? Yang belum aja, yang belum, soalnya akan dicatat namanya. Satu pertemuan, satu
jawaban Oh, aja. jadi kalau yang udah jawab nggak boleh jawab lagi, Pak. Iya, kasihan yang lain nggak dapat nilai nanti. Jangan marah. Kamu nanti dapat A+ nanti kalau jawab terus. Oke, yang lain? Supaya yang lain belajar juga ya. Iya. Ayo, siapa? Colby, Pak. Mau coba. Oke, Colby. Ini kamu belum jawab kan? Iya, belum. Ya, oke. Come on. Everybody don't work hard every day. See. Everybody tunggal atau jamak? Jamak. Karena Yang Karena jamak presentasi jadi gimana? don't. Dia tunggal atau jamak everybody? Jamak kan, Pak. Everybody banyak orang kan ya, Pak? Gimana tunggal atau jamak? Kalau kelompok Yang itu presentasi? apa? Does you go? Bisa do you go, bisa does you go. Ya, jadi kita lihat kayak jamak, tapi sebenarnya dia tunggal. Everybody itu one, jadi tunggal. Udah tahu belum? Nanti Belum. dipelajari aja ya. Baru tahu, Pak. Jadi everybody itu Kayak- memang kebanyak orang, cuman dia posisinya sebagai orang tunggal ya. Jadi dia seharusnya jawabannya everybody doesn't work hard every day. Jangan seperti itu. Nanti lihat, cari-cari aja. Nanti dia itu apa namanya, tunggal ya. Oh ini pengalaman baru. Pak mau nanya. Boleh. Iya, Pak. Sekalian mau nanya, Pak, yang tadi yang sempat saya bingung tuh yang children tadi. Kalau children itu jamak, terus kalau ada kata children's berarti jamak juga. Gimana, Pak? Oke, Saya dia jadi bingung. child itu tunggal. Ada tulisan child, itu tunggal. Oh, iya. Kalau misalnya dia children, berarti jamak. Oh, gitu. Gitu. Kemudian kamu tahu perempuan nggak? Bahasa Inggrisnya perempuan. She. Bukan, maksudnya Woman. woman kan? Oh, woman. Nah, jamaknya apa? Woman. Women bacanya. Oh. Woman, tulisannya woman tapi bacanya women. Jadi cara bacanya doang gitu, Pak, dibedainnya. Bukan, maksudnya bukan dibedain, tapi Tulisannya juga ketika dia jamak. Bukan, yang woman-nya. Ya, woman sama women. Kemudian kamu tahu tikus nggak? Mouse. Jadi kalau dia jamak, mice. Kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang kamu harus tahu ada tunggal sama tunggal sama jamak supaya bisa tahu nanti jawabannya apa, apakah doesn't atau don't. Nah itu pertanyaan-pertanyaan menjebak kalau misalnya kalian TOEFL ya. Itu pertanyaan-pertanyaan menjebak. Kalau ada everybody berarti dia tunggal, atau everybody atau everyone itu dia tunggal. Iya. Tapi kalau nanti ada child sama children atau woman sama women, nah itu, atau most atau mice, nah itu dia sama artinya tapi dia ketahuan dari jamak atau tunggal. Seperti itu ya. Oke, number 5. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Jadi paham kan? Oke, siapa? Number 5. Citra, Oke, Pak. Tiko nanti ditulis ya siapa yang jawab tadi. Oke, number 5. Kan di situ titik to sample every time. Jawabannya itu menurut aku yang B, do you go? Do you go to sample every time? Ya, benar ya. Oke, benar. Number 6. Come on. Mr. Wahyu. Ya. Nomor 6, he doesn't know that Mr. Buhima is our math teacher.
Apa jawabannya? Yang A. Yang A ya? Oke. Next, number 7. Like. Pak, Farah, Pak. Mau coba jawab. Number 7. Mbak Farah, silakan. Jawabannya yang C, Pak, praktik. Dibaca dulu, dibaca. Rini and her sister always bla 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 English conversation at home. Jawabannya yang C, yang praktik. Praktis ya. Oke, benar ya. Benar, karena dia jamak. Oke, number 8. Tiko ditulis namanya ya, yang jawab ya. Mas Tiko, masih ada? Masih. Oh, masih. Ditulis namanya yang jawab-jawab ya. Oke, number 8. Bahar, Pak. Jawab. Siapa ini? Bahar ya? Iya. Oke, come on. Apel di titik, kopi. Jawabannya D. D. Oke, jadi how often does mother drink coffee? Oke, benar ya. Ya. Number 9. Suryani mau coba, Pak. Ya. It costs a lot of money to buy that car. Jawabannya D, Pak. Namu berubah pikiran? It's costs, bukannya itu tambah ES ya, Pak? Kalau he see it. Enggak ya. Cost bukan Pak yang A. Itu apa? Apa sih ya, Pak? Yang C ya, Pak? C, pakai S doang. Ya, C ya. C jawabannya. Oh iya. Oke, C jawabannya. Jadi Vokal soalnya, Pak. Coba dilihat dulu ya. Yang tadi coba back, ini slide-nya bisa cepat nggak? Apa-apa saja yang harus ditambah S atau IS. Next. Terus. Back. Ya, ini dia. Jadi, kelewat. Ada apa? Kalau tambah IS itu ada, jadi huruf belakangnya harus SS, atau SH, atau CH, atau X, atau O ya. Jadi, maka dia akan tambah IS ya. Kayak misses, finishes, watches, mixes, goes, kayak gitu. Tapi kalau dia konsonan, huruf mati ditambah Y, maka dia akan jadi studies, cries, kayak gitu. Kemudian kalau dia huruf vokal atau vowel plus Y, maka dia akan jadi I play. Jadi he plays, kayak gitu. Itu yang harus diingat aja sih. Oke, next. Yeah. Tadi number berapa? 10 ya. Oke. Saya Pak mau coba Nabila. Pak Ina. Nabila mau nyoba. Siapa? Nabila Pak. Bapak Ina. Yang bersuara awal ya, Optika. Iya. Ya, Optika. Kan masih banyak Pak. Soalnya, tenang aja. Nomor 10 ya. My brother and my sister B. Drive to work early in the morning. B ya? Iya. Kenapa B? Karena kan brother dan sister itu tunggal saudara. Jadi belakangnya jadi tambah pokoknya belakangnya tambah I sama S kalau dia tunggal kalau nggak salah. Oh iya, nggak mau berubah pikiran. Mau ganti nggak? Pak, jamak itu. Tunggal apa jamak sih? Iya, yang tambah S atau IS itu yang tunggal aja, Mbak. Kalau dia jamak, dia nggak tambah. Nggak pakai ya? Iya, nggak pakai. Dilarang dia dipakai. Oke, jadi jawabannya A ya. Iya, Pak, jamak. My brother and sister drive to work early in the morning.
Jadi karena dia jamak, my brothers and my sisters. Sister. Oke, Iya next. Pak, maaf Pak. Oke, number 11. Ya, siapa? Ya, 11, come on. Jadi jangan terkecoh, lihat soalnya baik-baik. Ini pasti soalnya simple present tense, jadi lebih mudah. Bapak saya mau nyoba. Iya, oke, Nabila. Nabila ya. She eats her dog every day. C. Sih, benar nggak, Pak? Kenapa? Karena dia tunggal. Gak mau berubah pikiran? Enggak, kalau dia jamak, Pak. Hah? Berubah pikiran. Karena dia jamak. Si jamak atau tunggal? Tunggal. Enggak. Tunggal ya? Berarti jawaban mau ganti atau tidak? Enggak. Oh Fits, ya. benar. Iya benar. Jawabannya benar ya. Jawabannya fits. Kenapa dia pakai fits? Karena dia he see it ya. Kalau he see it dia pasti pakai tambah s atau is. Ya, 12. Come on, siapa lagi yang belum jawab? Thank you, sir. Thank you. Mau coba. Siapa? Bella, Pak. Bella, come on. I do not always go to the dentist. A, Pak. Iya. Oke. Iya, Pak. Iya, betul. Oke, number 13. Saya Pak mau coba jawab. Oke. Nike Safira. When do you take a shower? Yang B. Yang B. Oke, betul ya. When you take a shower. A shower. Oke, benar ya. Iya, benar. Oke, number 14. Saya, Pak. Laili, Pak. Dian, Pak. Siapa nih? Oh, Dian tadi Pak. duluan ya. Dian ya. Ya, Do come on. you like to sing? Yes, I like to sing. Jawabannya B, Pak. Benar gak, Pak? Yes, I like to sing. Betul. Oke, next. Oke, number 15. Oke, number 15, come on. Novita deh, Pak. Mau nyoba? Siapa? Novita Damayanti. Novita, come on. Tom and I do surf together. Jawabannya C. Bukan. Gak mau ganti? Enggak. Mau ganti nggak? Oh, C jawabannya ya? Ya. Oh iya. Oke, jadi melakukan apa? Surf ya, bersama. Do kata kerja di sini. Benar nggak yang presentasi? C jawabannya benar ya? Yang presentasi mana? Berapa halo? Ya, gimana? Ini nomor 17, Pak. 15. Nomor 15. 15. C, Pak. C kan? Ya, Ya, karena betul. do itu kata kerjanya. Oke, number 16. Saya, Pak.
Rindi, Pak Rindi. Okay. Rindi, come on. I to eat breakfast every day at 7. Seven. Jawabannya Jawabannya? Jawabannya B. Ya, nah mau ganti? Enggak, Pak. Salah soalnya. A. Jadi jawabannya? Di, Pak, di. Eaten. Salah. Ini kita lagi bahas A. Iya, jawabannya A ya. Jadi siapa yang jawab? Jadi siapa yang jawab tadi? Ya, apa yang tadi yang ngomong aja siapa tadi? Yang pertama ya. Jadi ate itu nggak mungkin ya, karena dia verb to. Nanti bahas tentang simple past tense itu. Kalau eaten itu bahas tentang perfect ya. Jadi verb 3 atau past participle. Jadi nggak mungkin jawabannya C atau D. Terus nggak mungkin jawabannya B juga ya, to eat. Nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, number 17. Ine, Pak. Ine, Pak. Ineke. Ya, Ine mau nyoba. Ineke atau Ine? Ineke, Pak. Oh, Ineke, come on. How do you go to school? We ... the bus to school. Jawabannya C, ride. Bener gak, Pak? Jawabannya apa? Ride, C. C ya, I do my homework at 6 p.m. Oke, D nggak mungkin, B nggak mungkin, E nggak mungkin. Oke, benar. Oke, next. Next. Pak, tadi nomor 18, ini tadi nomor 17. 17, Pak. Oh, salah. Salah tadi apa? Tapi jawabannya sih benar. Si benar ya. Oh iya benar. Sorry. Oke, number 18. Saya, Pak. Ya. Rizky. Rizky. Jawabannya C, bukan, Pak. Langsung jawabannya. Udah dijawab. When do you do your homework? I do my homework at 6 p.m. Oke, benar. Oke, sekarang 19. Come on. Dia nih, Pak. Ya, Halo. Diani, silakan. Jadi mau jawab yang 19. Do you enjoy playing in the park? Jawabannya C. Playing. Oke. Jawabannya C. No, C. I don't enjoy playing in the park. Bener nggak, Pak? Ya, benar. Ya, number 20. Come on. Hello. Mahayu, Pak. Halo. Ya, come on. Ya. Does he love his mother? He loves his mother yang B. Yang B. Yang B, oke. Betul ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Okay, the presentation is finished. Mohon maaf bila banyak yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.